नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की यह सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने के लिए और आपको तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई। अब्तर अरब में उस शख्स को कहा जाता था जिसके कोई मुज़क्कर औलाद ना हो, यानी जिसका कोई बेटा ना हो, और अगर हो तो उसका इंतकाल हो गया हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहीम में से किसी का इंतकाल हो गया तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर कह के ताना देने लगे। इसमें पेश मक्का का एक सरदार था आस बिन वाइल, वो पेश रहता था। जब लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते तो वो यूँ कहता था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा क्यों करती हो, उनके बारे में तो इतना परेशान क्यों होती हो, वो तो अब्तर हैं, जब तक वो ज़िंदा है उनका दीन ज़िंदा है, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनका दीन भी ख़त्म हो जाएगा। ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए और आपको खुश करने के लिए सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर जन्नत में एक नहर का नाम भी है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोग बदहाल और बदहवास होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर खड़े होंगे और अपनी उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे। जिस हौज़ की ये सिफ़त और ख़ुसूसियत होगी कि जो शख्स उस हौज़ से एक मरतबा पानी पी लेगा तो जन्नत के दाखिले तक उसको प्यास नहीं लगेगी, जबकि क़यामत का दिन 50,000 साल की मिक़दार के बराबर होगा। लेकिन जो एक मरतबा पानी पी लेगा उसको जन्नत के दाखिले तक प्यास नहीं लगेगी। और एक दूसरी तफसीर में इसके माना, कौसर के माना खैर कसीर के हैं, यानी बहुत ज़्यादा भलाई। यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी भलाई अता फरमाई, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। दुनिया की भलाई ये कि जो आप दीन, जो मज़हब लेकर आए इस्लाम की बका और उसकी तरक्की। यानी कुफ़ार मक्का ने शुरू दिन से, पहले ही दिन से इस इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे लिए ये दीन मुकम्मल कर दिया। यानी कुरान करीम पूरा नाजिल हो गया। तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो इस्लाम में कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सके। इसी को शायर ने अपने अंदाज में यूँ कहा कि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने कुछ ऐसी लचक रखी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने ऐसी लचक रखी है, जितना इसको दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। शुरू ज़माने से लेकर आज तक इस्लाम के दुश्मनों ने बहुत कोशिश की इस्लाम को दबाने के लिए, लेकिन जब इस्लाम को दबाया गया तब इस्लाम उभर कर सामने आया। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर, बहुत सारी भलाई दी गई, दुनिया की भी और आखिरत की। दुनिया की भलाई ये कि आप जिस दीन और इस्लाम को लेकर आए वो दीन दुनिया में बाकी है और दिन रात तरक्की करता चला गया। और आखिरत की भलाई ये कि आपको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाया। अल्लाह ताला ने जिस मकाम को हदीस पाक में मकाम महमूद कहा गया है, जब रोज़ महशर कल क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े वली, बुज़ुर्ग, कुतुब, अब्दाल, यहाँ तक कि अम्बिया भी, नबी भी यूँ कह रहे होंगे, या रब्बी नफसी नफसी, या अल्लाह आज मेरी जान को बचा ले। अल्लाह का जलाल इस कदर होगा कि नबियों तक पर रोब छाया होगा और वो नबी भी यूँ कह रहे होंगे, या रब्बी नफसी नफसी, या अल्लाह आज मेरी जान को बचा ले। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हक़ हासिल होगा शफ़ाअत कुबरा का कि आप यूँ कह रहे होंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। तो ये वो खैर कसीर है जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इन्ना आतैनाकल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर,
تو انعام جب انسان کو جتنا بڑا ملتا ہے تو اس کا شکرانہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت کے بدلے میں شکر بھی بہت بڑا، اور وہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز۔ تو فصلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی، آپ نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی دیجیے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے تو نماز کے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، لیکن یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ قربانی میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں رکھی ہیں، ایک بدنی عبادت جیسے نماز، ایک مالی عبادت جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال پہ بھی عبادت جیسا کہ زکوٰۃ۔ تو یہاں زکوٰۃ کی جگہ قربانی کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس میں مال بھی ہے اور اس میں کفار مکہ کے باطل عقیدے کی تردید بھی ہے۔ اس لیے قربانی وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ اپنے جھوٹے معبود بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے تو اب اپنے رب کی اس نعمت کے شکرانے میں اب عبادت کریے اور قربانی دیجیے۔ فصلی لربک وانحر، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب وہ جواب دیا گیا جس کے بارے میں یہ آیت صورت نازل ہوئی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یعنی اولاس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا نام نیک نامی کے ساتھ باقی رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیک نامی کے ساتھ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور مقصد ہوتا ہے اولاد سے کہ انسان کا جو کام اور جو مقصد ہے وہ جو مشن ہے وہ آگے تک چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابہ کی جماعت دی، اور صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اور آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کو ابتر کہتا ہے وہی ناکام نامراد رہے گا، وہی مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ زندہ رہیں گی، آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کا دین زندہ رہے گا، اور آپ کی دشمنی مٹ جائیں گی، ختم ہو جانے والے ہیں۔ امید ہے اس صورت کی تفسیر سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔